सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के रोज शरपसंदी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत नहीं सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकती है। अपने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि 9 मई के हवाले से फौज की तहवील में 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं बल्कि आम फौजदारी अदालतों में हो पाएगा। अदालती फैसले के बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या शरपसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्विस इमरान डूस को फौरी आर्मी की तहवील से वापस लिया जाएगा। क्या उनके केसेस अब हतमी तौर पर सिविल फौजदारी अदालतों में चलेंगे या अब भी दोबारा उनके केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का कोई ऑप्शन मौजूद है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक फौरी तौर पर फौजी कैद में मौजूद इमरान डूस को सिविल इंतजामिया के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इंदिया दिया है। अपील दायर होने के बाद नया बेंच बनेगा जो इस केस की समाअत करेगा, जिसके बाद ही इमरान डूस का मुस्तकबिल वाज़ेह होगा कि इन्हें फौजदारी अदालत सजा सुनाएगी या फौजी अदालत उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के फौजी ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद अब ये सवाल भी सामने आ रहा है कि अब इन अफराद की वापसी का अमल कैसे अंजाम पाएगा। 9 मई के मुकदमात के लिए मुकर्रर किए गए खुसूसी प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह ने बताया कि 2 तरीकों से मुल्जिमान फौज के हवाले किए गए थे। एक तरीका यह था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जिन अफराद के मुकदमात चलना शुरू हो गए थे और बादअज़ां फौज ने उन अफराद पर अपनी अदालतों में मुकदमात चलाने के लिए अदालतों से कस्टडी मांगी थी, तो इन अदालतों ने वो कस्टडी तहरीरी हुक्मनामे के जरिए दी और फिर जेल से उन कैदियों को फौज के हवाले किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ऐसे 16 अफराद तो फौज के हवाले किए। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि कुछ अफराद की कस्टडी पुलिस ने बराह रास्त फौज को दी थी, अभी उनको मुताल्लिका अदालतों में पेश नहीं किया गया था। ऐसे अफराद से मुताल्लिक थानों के रोजनामचों में इंदराज के बाद उनको फौज के हवाले किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह के मुताबिक जिन लोगों को अदालत के जरिए फौज के हवाले किया गया था उनको इसी अदालत में फिजिकली पेश किया जाएगा और फौज का कमांडिंग अफसर तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करेगा। अदालत इनकी हाजिरी लगाने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर देगी और एक तहरीरी हुक्मनामे के बाद इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और इनके ट्रायल का अमल वहीं से शुरू होगा जहां से मुनक़ता हुआ था। जबकि जिन लोगों को पुलिस ने बराह रास्त रोजनामचे में इंदराज के बाद फौज के हवाले किया था उनको वापस इन्हीं थानों में लाया जाएगा और रोजनामचों में इंदराज के बाद पुलिस इनको जिस्मानी रिमांड के लिए अगले दिन अदालत पेश करेगी। ख्याल रहे कि हाल ही में मंजूर करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अभी हुकूमत के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दे। ताहम आईनी और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अपील दायर करने से हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। फरहाद अली शाह का कहना है कि अगर हुकूमत अपील दायर नहीं करती और दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अबूरी तौर पर इस हुक्मनामे को मुअत्तल नहीं करती तो अगले 3 रोज में मुल्जिमान की वापसी का काम शुरू हो जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान इस वक्त फौज की तहवील में हैं। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी इस वक्त फौजी ट्रायल के लिए फौज की हिरासत में हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने वी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फैसला काबिल तारीफ है। हमारा तो मुतालबा ही ये था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 21 D1 और 21 D2 को जो मुकम्मल तौर पर कलअदम किया गया है वहाँ एक जल्दबाजी की गई है और मैं समझता हूं कि इस पर अगर 2 समातें और कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर फैसला दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इन 2 दफात को कलअदम करके अदालत ने सिविलियन को बिल्कुल फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार से निकाल तो दिया है, लेकिन बहुत सारे सिविलियन लोग आर्मी के साथ काम करते हैं, उनके बारे में क्या होगा। हसन रजा पाशा ने कहा कि इस हवाले से जल्द हुकूमत अपील दायर करेगी और इसमें इसी बात को बुनियाद बनाया जाएगा और वो एक बड़ा और मुख्तलिफ बेंच सुनेगा। मेरे ख्याल से जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो अपना फैसला महफूज किया है वो बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते पर है और
میرا خیال ہے کہ شاید اس نقطے کو قانون سازی کے ذریعے بہتر بنایا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 59(4) کو کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق بات کرتے ہوئے حسن رضا پاشا نے کہا کہ بنیادی طور پر کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا کہ ملزمان کو کس قانون کے تحت آرمی کی تحویل میں دیا گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سیشن جج کے حکم پر، کوئی کہہ رہا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے کہنے پر، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کرنل صاحب نے کہا ہے کہ میرے حوالے کیا جائے اور کر دیا گیا۔ تو اس لیے سیکشن 59(4) کو کالعدم قرار دیا جانا درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اس پر بہتر طریقے سے بات تب ہی کی جا سکتی ہے جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا اور وجوہات لکھی جائیں گی۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے دیر پا اثرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک سویلین کسی آرمی افسر کے ساتھ مل کر جاسوسی یا بغاوت میں ملوث پایا جاتا ہے تو ایسے لوگوں پر کیا قانون لاگو ہوگا؟ آرمی اہلکاروں پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور فورس میں ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے آرمی اہلکاروں سے بعض بنیادی حقوق اسی ایکٹ کے تحت واپس لیے جاتے ہیں، لیکن فیصلے سے عدالت نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق عام شہریوں پر نہیں ہوگا اور بنیادی حقوق واپس نہیں لیے جا سکتے۔ سینئر فوجداری وکیل راجہ رضوان عباسی نے وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 21D1 اور 21D2 ان دونوں شقوں کو سپریم کورٹ کا بینچ FB علی کیس میں درست قرار دے چکا ہے اور اب اگر ان کو ختم کیا جانا تھا تو اس سے بڑا بینچ ہونا چاہیے تھا۔ ایک 5 رکنی بینچ اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ ان کے حساب سے یہ قانون درست تھا اور اس کو ختم کیے جانے سے اثرات مرتب ہوں گے۔ قانون دان احمد حسن شاہ کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ اس توقع پر پورا اترتا ہے کہ عدلیہ کو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ فیصلے دینے چاہیے۔ تاہم یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ صرف 5 رکنی بینچ ہی کیوں بنا؟ فل کورٹ بھی تو بنایا جا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ حیران کن ہے کیونکہ اگر یہی فیصلہ دینا تھا اور ایک ہی سماعت میں دینا تھا تو پھر پہلے کیوں نہ دیا گیا؟ آج کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ پر بھی ایک دباؤ آتا محسوس ہوگا۔ ماہر قانون حیدر وحید نے کہا کہ چیف جسٹس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ملٹری کورٹس پر پچھلا بینچ ہی جاری رکھا اور خود کو اس معاملے سے الگ کر لیا۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پر عدلیہ کی خود مختاری اور دائرہ کار سے متعلق تھا اور کیا انصاف کے متوازن نظام کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اس تناظر میں یہ اہم فیصلہ ہے۔ طاقتور حلقوں کے مطابق جو ہونا تھا اسی طرح ہو رہا ہے۔ لاڈلا جیل میں ہے اور نااہل ہے۔ ملٹری کورٹس والے فیصلے سے اس منظرنامے میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق وفاقی حکومت ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔